समस्त को निवेदन करी आमर अतिथिगण सहित पड़िया मध्य को प्रवेश करवा सेठी आमर मुख्य अतिथि जगन्नाथ स्वामी पवित्र महाभक्त महोदय वर्णित करी से पिंजर विद व्यूह अवक्त करी विश्व भक्तत्व परिचय प्रदान करेंगे पवित्र महाभक्त महोदय। बाहर जावे आगरो भलसे भलसे जय परिचित अच्छी आज केते रन करिए केते टार्गेट विपक्ष दल टार्गेट किछ नहीं चेष्टा करू भल बैटिंग करू भल पार्टनरशिप कर आराम से माने धन्यवाद। बैट्समैन क्या सर रोनाल्डो दास सुंदर भाव खेलते बॉल फील्डिंग हवा पूर्व बढ़िया रन संग्रह बल 40 41 रन 4टी मूल्यवान विकेट हराई दल तरफ नवम ओवर मुझा देखा पाची से अब्दुल जे कि दुईटी विकेट तैयार कर आक्रम खान सामने रोनाल्डो दास आक्रम खान चतुर्थ ओवर दल तरफ 13तम ओवर व्यक्तिगत चतुर्थ ओवर बोलिंग खेल अधिनायक आक्रम खान सामने अधिनायक बढ़िया बैटिंग मात्र 21 रन आवश्यक बॉल देखा जाऊ विशाल छक्का जो बैट्समैन छक्का मारी पुरस्कार आम निकट ग्रहण करंतु 4टी छक्का एवं दलर अधिनायक आक्रम खान टिके आम निकट को आसतु कैसा लग रहा है ये बहुत भलो तो पिच केम दिछि ଟିକେ ସ୍ଲୋ ସ୍ପିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆକ୍ରମ ଖାନକୁ ଯେ आज जो सकाळे जदि बा टिके डेरियो खेल आरंभ होता तो भल टार्गेट
ଯଦି ବି ଦେଇ ନ ପାରିଥିଲା ୟୁଏନ୍ବି ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଖେଳ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଭଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏବଂ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଭଲ କରି ହେଉଛି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିମ୍ ପୁରସ୍କାର ଛକା ପାଇଁ ଆମର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଆମ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି। ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ କହିବି ତ ଜଣେ ତ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, ତ ଆଜିର ଖେଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 7-8 ଥିଲେ, 8 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱିକେଟ୍ 180 ରନ୍ ନ କଲେ ଏଠି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିହେବନି। ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ଖରାପ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆମ କ୍ଲବର ଆମ କ୍ରିକେଟ ଆମ ମହାବୀର କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟର ଅଧିନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ସେ ନେବେ ଆମର ସଭାପତି ଅଖିଳ ଭାଇଙ୍କଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବଦୁଲ ଖାନ୍ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କଠୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।